وبعضهم في مقام السفلى حكمة لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم هذا إلى يوم الحساب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف العباد. اللهم صل وسلم على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلنا وإياكم من جملة أولي الألباب. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعن خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Surah Luqman ayat 18 yang artinya wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu di hadapan manusia karena sombong, dan jangan engkau berjalan di permukaan bumi dengan angkuh. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai tiap-tiap orang yang berlaku sombong lagi membanggakan diri. Wa qala ta'ala aidan inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira. Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya Allahu a'lam bimuradi bidzalik. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Dia memerintahkan kepada kalian agar menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya atau ahlinya. Dan apabila kalian menghukumkan di antara manusia, hendaknya kalian menghukumkannya dengan adil. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi pengajaran kepada kalian dengannya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seiring puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat rizki dan anugerahnya, baik yang hissiyah maupun yang ma'nawiyah. Dan salawat beserta salam semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala cucurkan dan curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ahli keluarganya serta para sahabat-sahabatnya. Dari mimbar yang mulia dan singkat ini kembali izinkan Al-Khatib menyampaikan wasiat khusus buat dirinya dan jamaah sekalian pada umumnya, agar marilah kita sama-sama senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan keduanya lah insyaallah kita semua akan diangkat derajatnya ke alam surganya Allah ta'ala dan terhindar dijatuhkan derajatnya ke alam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua hal yang menyebabkan manusia dan jin diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang pertama sikap tawadhu atau rendah hati, dan yang kedua sikap jujur dan amanah. Dan dua hal yang menyebabkan manusia dan bangsa jin dijatuhkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat. Yang pertama sikap sombong atau angkuh, dan yang kedua suka berbohong dan khianah. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda an Aus ibn Khawli radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah wa man takhabbara wada'ahu Allah. Rawahu al-Imam
ibnu Mandah wal Imam Abu Nu'aim wal Imam Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti fi Lubab al-Hadith, yang artinya wallahu a'lam bi muradi bidzalik, barang siapa dia bersikap tawadhu atau rendah hati karena Allah, baik di hadapan Allah Azza wa Jalla maupun di hadapan manusia atau orang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa dia bersombong diri di hadapan Allah Azza wa Jalla maupun orang lain, niscaya pasti Allah akan jatuhkan dia derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, wajib atas kalian bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, maka sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan dan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguh kebajikan dan kebaikan itu akan membawa ke alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yazalu rajulu yasduqu, dan tidaklah seorang laki-laki dia senantiasa bersikap jujur, bersifat jujur. Wa yataharraqa sidqa, dan senang dia berbuat jujur. Hatta yuktabu indallah siddiqa, hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat jujur. Wa iyyakum wal kadzibu, dan hati-hatilah kalian dengan kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta atau berbohong itu akan membawa kepada keburukan dan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguh keburukan dan dosa itu akan membawa kalian ke alam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu, dan tidaklah seorang laki-laki dia senantiasa berbuat bohong, bersifat bohong, berlaku bohong. Wa yataharraqal kadziba, dan dia senang berbohong dan berdusta. Hatta yuktabu indallahi kadzdzaba, hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang pembohong atau pendusta. Rawahul Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikianlah khutbah yang singkat, semoga menjadi ilmu dan informasi yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم أمرا عميما، وقال جل جلاله عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن بقية الصحابة والقرابة وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والمصائب والأذية والآلام والأصهام والبداء والمنكرات والفحشاء والشدائد والسيوف والمختلفات والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا وبلد فلسطين خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من المتواضعين والآمنين ولا تجعلنا من المتكبرين والكاذبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون